اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ أکِس مسلمان سُنٛد طاقت, یہ أکِس مسلمان سُنٛد پاور, یہ أکِس مسلمان سُنٛد ایمان. یہ گو اویس یعقوب یم ساتھ یہ فائٹ زینان چھُ گۄڈٕ چھُ نار گژھان اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ہم خود کتنے بھی کیا اونچے ہو کتنے بھی ہو تب بھی اللہ ہی بڑا ہے, ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. اسی چھُ وادی کشمیرٕچ پہچان, ساؤتھ کشمیرٕچ شان. MMA فائٹر اویس یعقوب صاحب فرام مرن پلوما ڈسٹرکٹ ساؤتھ کشمیر. أزیُک ویڈیو بوٗزِو تُہۍ برابر. حالی منٛز آسِو تُہۍ وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ اویس یعقوبس فایٹ ٲس بلگیریاہس انٛدر, ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ گۄڈنِکسٕے راوُنڈس منٛز پنٕنۍ فایٹ زیٖنۍ. مگر واریاہ چھُ خۄش, پوٗرٕ مُلکُک ناو کوٚر أمۍ روشن. آز کرو اویس یعقوبسٕے کتھ باتھ, لُکن خٲطرٕ کیٛاہ مسیج روزِ اگر اویس یعقوب گژھان چھُ فایٹ گِنٛدنہِ, اتھ منٛز کوٗتاہ چھُ گورمنٹُک سپورٹ روزان, فیملی ہُنٛد کوٗتاہ سپورٹ چھُ روزان. اویس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گی, حال ہی میں آپ نے فائٹ جیتی, لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گی؟ جی الحمدللہ, میں بلگیریا سے آیا, میں یہاں سے گیا تھا, 40 آورس کا ہمارا ٹریول تھا. بہت مشکلات تھی, مجھے فیور بھی تھا, مجھے پیر میں چوٹ بھی آئی تھی, تب بھی مجھے اندر سے تھا کہ میں کشمیر سے ہوں, میں کشمیری ہوں, اور ہم گیو اپ نہیں کرتے, ہم بو نہیں کرتے, ہم کسی کو سجدہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں. ہم وداؤٹ فیئر, ہم وداؤٹ کسی خوف کے لڑنے کہیں بھی جا سکتے. اور الحمدللہ میں وہاں پہ گیا, بلگیریا میں گھس کے جس کو بولتے ہیں مارنا, وہ کیا, اور وہ پورے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ انڈیفیٹڈ ہے میرا اپوننٹ اور اس کو کوئی نہیں ہرا پائے گا. لیکن الحمدللہ فرسٹ راؤنڈ میں نے اس کو TKO کر کے اور ناک آؤٹ کر کے بتا دیا کہ ہم کشمیری اور انڈین کسی سے کم نہیں. اچھا اویس صاحب, ہمیں یہ بتائیے, جب آپ کا لائیو لوگ دیکھتے تھے اس ٹائم جب آپ کی فائٹ تھی, ہمیں یہ بتائے اس دوران میں آپ کو کتنے راؤنڈ ہوتے ہیں؟ 3 راؤنڈ ہوتے ہیں 5-5 منٹ کے. اور لیکن میرا پہلی مینیفیسٹیشن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں پہلے ہی دماغ میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میرا پہلے دماغ میں تھا کہ میں پہلے راؤنڈ یا دوسرے راؤنڈ میں ختم کروں گا, اگر دوسرے راؤنڈ میں نہیں ہوگا تو تیسرے راؤنڈ میں. لیکن میں پورا دماغ میں ایسے تھا پلان کر کے کہ میں پوری ڈومینیشن کے ساتھ کھیلوں گا, اور میرے اندر ایک جذبہ تھا کرنے کا. میں نشید لگایا کان میں, سن رہا تھا نشید میں لاکر روم میں, اندر دماغ میرا وہ چارج ہو گیا ایک حساب سے. جب مجھے فیئر آتا ہے یا کچھ خوف آتا ہے, میں نشید لگاتا ہوں حضرت عمر کر کے ایسے لگاتا ہوں تو ایک دم سے انرجی آ جاتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اویس صاحب, ہم نے یہ بھی سنا تھا جب آپ کی فائٹ تھی, کچھ سوشل میڈیا پہ ایسے پوسٹ وائرل ہوئے, اویس صاحب اس کو نہیں ہرا پائے گا. اس ٹائم جب آپ کی فائٹ لگی تھی اس ٹائم آپ نے کیا سوچا, ذرا یہ بھی بتائیے. جی مطلب سب کو لگتا تھا کہ مطلب میں ہرا نہیں پاؤں گا وہ چیز, کیونکہ وہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بھی خبیب ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہوں, ان کو نہیں یہ پتا تھا کہ میں بھی کشمیر سے ہوں, میں انڈیا سے ہوں. ان کو یہ نہیں پتا تھا, وہ بس انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ جو جارجیو ہے وہ اچھا ہے, فائٹر ہے, ٹھیک ہے اچھا ہے, لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں. اویس صاحب, جب آپ کی فائٹ سٹارٹ ہوئی تھی اس سے پہلے گھر والوں نے کال پہ کچھ کہا؟ میں آلموسٹ 2 دن تک مطلب اپنا فون بند رکھتا ہوں, کسی ڈسٹربنس کے بغیر فون کا, کیونکہ گھر والے ایموشنس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ ان کو خطرہ رہتا ہے کہ ان کو کچھ لگے نہ, وہ نہ ہو, یہ نہ ہو, تو میں بند کر دیتا ہوں فون. اچھا. اور وداؤٹ ایموشن لیس فیئر لیس کھیلتا ہوں میں. یم چھِ MMA فائٹر اویس یعقوب صاحب, مگر یہ ونو ویسے اگر کانٛہہ ناو چھُ روشن کران, تۄہہِ آسِوٕ گۄڈنِکۍ لٹہِ وٕچھمُت کانٛہہ فایٹر یُس ونان یُس ناو چھُ روشن کمیُک کران, پننہِ گامکُے یوت نہٕ کینٛہہ پننہِ مُلکُک ناو روشن کران. اتھس کیٛاہ اوس أمِس جنڈٕ, یعنی کہ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ فایٹ زیٖنۍ سجدٕ کوٚر أمۍ, شُکُر کوٚر أمۍ اللہ تعالیٰ ہس کُن. انسان چھُ سُہ اگر أمِس خصوٗصن بہٕ چھُس مُسلمان ہٕنٛز کتھ کران, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ کامیٲبی مِلہِ گۄڈٕ چھِ أسۍ کران کٔمِس کُن شُکُر, اللہ تعالیٰ ہس کُن, اے خۄدا وندِ کریٖمہٕ چون چھُ لاکھ لاکھ شُکُر. اویس یعقوٗب فایٹ ٲسۍ واریاہ تمہِ ساتہٕ وٕچھان, دُعا ٲسۍ کران سٲری اویس یعقوٗب گوٚژھ یہِ فایٹ زینٕنۍ. مگر یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ, مُرنُکُے یوت ناو نہٕ کینٛہہ, پُلوٲمیُک ناو نہٕ کینٛہہ, جموں کشمیٖرُک ناو نہٕ کینٛہہ, یعنی کہ أمۍ تھوٚو پوٗرٕ وٲلڈس منٛز تھٲوِم رِکاڈ. تُہۍ وٕچھِو پانے 40 گنٹن ہُنٛد اوس سفر. تُہۍ وٕچھِو ییٚمِس سۭتۍ فایٹ ٲس, پوسٹ گٔے وایرل, یہِ ہسا چھُ واریاہ زیادٕ خطرناک. اویس بھاے سا ہیٚکہِ نہٕ أمِس ہارنٲیِتھ کِہینۍ, مگر ییٚمہِ ساتہٕ اویس بھایس فایٹ لٔج گۄڈنِکسٕے راوُنڈس منٛز گوٚو سُہ ناک آوُٹ, مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد اوس ساتھ. اویس صاحب, لُکھ چھِ یژھان وۄنۍ زانٕنۍ کیٛاہ اویس صاحب کی شادی ہوئی؟ جی الحمدللہ. ذرا بتائیے کب ہوئی؟ ابھی 4-5 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے. بچے ہیں؟ جی الحمدللہ 2 بچے. 2 بچے ہیں. جی.
जब आप जाते हो घर से निकलते हो बच्चों की याद मत आती है? जी सेक्रीफाइस वही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें हैं मार्शल आर्ट या कोई भी फाइट करते हो, अब ये सेक्रीफाइस से चलता है। आप खाली डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से चीज़ें नहीं कर सकते, आपको सेक्रीफाइस, आपको फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कुछ प्रूव करना है कि हम है कुछ, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डिसिप्लिन या बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी से ही फिर चीज़ें अर्न होती है, आप कमा सकते हो, आप लोगों को शो कर सकते हो कि हम हैं। और सब ज़रा ये बताइए गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है? गवर्नमेंट अभी बहुत सारे कामों में बिजी है। कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि कश्मीर में ऐसा होता है कि बहुत सारे मसले रहते हैं ड्रग्स के, बाकी चीज़ों के, तो और स्पोर्ट्स पे उतना ज़्यादा अभी पिछले सालों से नहीं था उतना ज़्यादा, लेकिन अब हो रहा है। मतलब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अब स्पोर्ट्स की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। तभी आप देखो कि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब बहुत सारे आकिब नबी भी देखो, अब अभी कितने ज़्यादा बॉक्सर्स भी, कितने ज़्यादा फुटबॉलर्स भी, और बाकी बहुत सारे अभी स्पोर्ट्स में ग्रो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, कबड्डी में कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट का इनकी तरफ थोड़ा सा रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले कश्मीर में हालात ही बहुत ख़राब होते थे। अब थोड़ा सा ठीक हो गए, तो अब बहुत। जब आप आज कश्मीर आए वेलकम कैसा हुआ? बहुत इवन कश्मीर में नहीं, दिल्ली में मुझे लोग बोलते बेंगलोर आओ, मुझे लोग बोलते हैदराबाद आओ, जहाँ पे भी मैं इंडिया में जाता आज मेरा वेलकम होता, और पूरे इंडिया ने सेलिब्रेट किया इस चीज़ को। यम छु एस याकूब साहब, मगर युथु यमन सत मुलाकात छु गसान इंसान छु गसान दिल खुश, क्या यम सात का असल काम करे तम सात गोस तमिस सपोर्ट करन, हर विज गोस तमिस सपोर्ट करन। अछि तिमन नफरन करान फॉलो, तिमन नफरन करान लाइक यमन हिज नै जरूरत छ आसान, मगर ये छु मुल्कुक नाव करान रोशन, ये छु पनिस मालिस माजु नाव रोशन करान। यम सुन छु मन यही मेरा ड्रग को मिटाना है, ड्रग छु मिटाउन, यम सुन तरफ छु नौजवान मैसेज गसान। अगर एस याकूब साहब के काम छु करान, अस पज अमिस सपोर्ट करन, अस पज अमिस लाइक कर, इंसान छु गसान खुश। ये मुबारक अहदिस मालिस तो माजी, ये मुबारक पूर्व वादी कश्मीर के लुकन। मगर अम सुन जज्बात वुचु, अम सुन ईमान वुचु, अम साथ फाइट छु गसान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नार छु तम साथ गसान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो केस अगर हम खुद कितने भी क्या ऊंचे हो, कितने भी हो, तब भी अल्लाह ही बड़ा है, हम तो कुछ है ही नहीं। और मैंने केज में जाने से पहले सरेंडर किया था कि चलो मैंने जो कुछ भी किया, मैंने जितनी भी ट्रेनिंग की, क्या भी किया, लेकिन मैंने अल्लाह के सामने हाथ ऊपर कर दिया। अब आपको करना है जो करना है, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना वर्क कर दिया, मैंने अपनी ट्रेनिंग किया। अब जो भी करना होगा आपको करना होगा। मैंने खुदा से सरेंडर करके रखा था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।